লাগছে ভালো তোমার সাথে নতুন পথে চলতে, নতুন আশায় নতুন জীবন নতুন করে দেখতে। साइलेंट पिक्चर फिल्म प्रोडक्शन हाउस। साइलेंट पिक्चर पिछले सन 1970 से टॉलीवुड फिल्म जगत में अपना परचम लहरा रही है। समस्त झारखंड वासियों के लिए एक सुनहरा मौका। साइलेंट पिक्चर फिल्म प्रोडक्शन हाउस को अपने फीचर फिल्म हेतु एक्टर एवं एक्ट्रेस की अति शीघ्र तलाश है। अगला सुनहरा मौका फिल्म के बाद कलाकार को जी बांग्ला के कार्यक्रम में कार्य करने का मौका तथा भविष्य में साइलेंट पिक्चर फिल्म प्रोडक्शन हाउस में कार्य करने का कई मौके। तो इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें डायरेक्टर 09046789221 09477457909 07501084683। লাগছে ভালো তোমার সাথে নতুন পথে চলতে, নতুন আশায় নতুন জীবন নতুন করে দেখতে। লাগছে ভালো তোমার সাথে নতুন পথে চলতে, নতুন আশায় নতুন জীবন নতুন করে দেখতে। সবসময় দেখতে কোনো লাজ লজ্জা আছে? রাত সকাল থেকে কোনো বার্তা নেই। বাবুর কোনো লাজ লজ্জা আছে? খিদে মরল না, খালি মুড়ি দাও না খিদে পেয়েছে। এত কিসে খাওয়া, এত কি এত কিসে খাওয়া, দাদা কি হচ্ছে দেখো। ক্যামেরা অ্যাকশন। Yes. বললেই সব সম্পত্তি তোমাদের। ডায়লগটা হয়তো তোর সুবিধা হবে তখন। এখান থেকে মদন মোহন মঞ্জুরি রাখিল নাম কর্মবন্ধনা ব্রজবধূ নাম লাগে পূর্ণ বিলাস। এই সবটা দেখেছি গায়ে খাবো জানিস। আপনি তুমি থাক দাঁড়া দাঁড়া তুমি কি মজা না না ওরা 7টার সময় আমি ডেকে তুললাম ওদের আমার কাছে ডুবে পড়ে। দেখো
Action! লাগছে ভালো তোমার সাথে নতুন পথে চলতে, নতুন আশায় নতুন জীবন নতুন